الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سبحان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم سبحان اللہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے الصلاة والسلام يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين خدا کے طالب دیدار حضرت موسیٰ تمہارا لیجئے خدا آپ طالب دیدار خدا کے طالب دیدار حضرت موسیٰ تمہارا لیجئے خدا آپ طالب دیدار کہاں بلندی طور کہاں تیری معراج کہاں ہوئے ہیں زمین و آسماں ہموار حسن یوسف اور ہے حسن محمد اور ہے تم کو کیا ہے مشابہت رخ لالا کے رنگ سے اس کی بہار اور ہے اس کی بہار اور ہے اور نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے حمد و ثنا لا تعداد ذات کبریا دی جائے بھولی بھٹکی انسانیت کو اپنا پیارا رسول لیتے احسان عظیم کی سے انگن درد و سلام محسن اعظم نبی دے اتے جائے مکہ المکرمہ دی گلی کوچن دے اندر طائف دے اندر بدر دے اندر احد دے اندر دین حق دی دعوت رہتی اور صراط مستقیم نکائے بھولی بھٹکی انسانیت دی میرے آقا کریم نے ایسی رہنمائی فرمائی ہے کہ اللہ مجدہ الکریم نے انہیں کو اولئک هم المؤمنون حق دے اعزاز نال نواز لیتے پیارے دوستو اتنا بڑا خطیب ادیب واحد شاعر مفکر اسلام نہیں ایک ادنا جیاں رضاکار نوکر و چاکر و کارکن و خادم و شاگرداں علماء دا پڑھایا ہوا سبق سناون واسطے حاضر تھیندا کہ تھیں میری غلطی ہوئے تے اصلاح تھی بننے پیارے دوستو میرے تو قبل مولانا الطاف خورشیدی صاحب بڑے اچھے انداز نال مخاطب ہیں بس انہیں میرے کو ٹائم ہے جس صاحب نے میرے کو سڈے انہوں نے آکھے نورانی صاحب ساڑھے تے شروع کرائے سوا تے ختم کرائے لیکن ٹائم ذرا کلوزنگ تھی گئی میں 20 منٹ تے ختم کر دے سا بلا درود السلام پڑھ سوں دعا پڑھ سوں انہیں چاند موتی معراج تے ہیں میرے آقا کریم ذات اللہ دے قرب کیویں پہنچی اے پیسے نہ نہیں سبحان اللہ ضرور انشاءاللہ بڑا لطفہ سی جنہ پچھلا مہینہ گزرے مکمل میرا مدینہ شریف ہے گزرے اللہ پاک دا میرے اتے خاص کرم ہے اللہ پاک دا خاص کرم ہے کہ جڑے پیسے ٹکے کٹھے تھی دن میری جماعت دے بندے جان دن کہ اللہ پاک میں کوڑا ہی بھیج دے پیارے دوستو معراج شریف دا نکتہ ہی میں توجہ میری طرف سبحان اللہ اے پہلا لفظ ہے ایدہ معنی اے بن دے جتھا انسان دی طاقت ختم تھی دی رحمان دی چھوڑ دی جڑے عربی کے رحمت لوگ جاندر مولانا غلام محمد صاحب ماشاءاللہ اے سمجھ سے ایویں نقطے رے صحیح نے آیاتیں دے ہوتے سبحان اللہ رب پاک پہلا لفظ رکھے بنی اسرائیل سورت دا پہلا لفظ ہے سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات اے اتھا استعمال تھی لے کہ جتھا انسان دی طاقت ختم اللہ دی طاقت شروع ہے پیارے دوستو معنی مفہوم ہے کہ لفظ سبحان ہے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام نے تخلیق کی تھی فرشتے عرض کریں نن سونا ربا رکوع سجود ساڑا کوئی غلط تھا ساڑا تے ہوا رکوع سجود اسے کریں دے آسے رب فرمایا اچھا کیا کرنا چاہتے ہوئے آدھے خلافت ہی کنے دے ہوئے انی جائل فی الارض خلیفہ رب فرمایا اچھا چپ کرو انبیونی بی اسماء ہاولا ان کنتم صادقین رب تعالیٰ نے ایک شاہ بنائیے بنا کے سامنے رکھیے رب فرمایا فرشتے نساؤ ایک کیڑی شاہ ہے فرشتے چپ رہ گئے رب فرمایا بلے دے کیوں نہیں گئے اور بلے فرشتے بلے دن آدم قالو سبحانک
सुबहानका आखिने अल्लाह हुन जेड़ा कुछ तू जान दे सुबहानका तेरी ताकत सारी गए प्यारे दोस्तों तू सही मसले नमाज पढ़न वास्ते आंदे ने कारी रमजान से तो को नमाज पढ़ेंदे अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा तो बाद पहला लफ्ज केड़ा आंदे सुबहान कल्लाहुम्मा इथा लफ्ज सुबहान है आधा क्या है आधे सोना रब्बा पहले खान भी हम पहले वडेरा भी हम ताजर भी हम बादशाह भी हम हुन किसे भी नहीं हुन तेरे सामने आजी और इंकसारी की दिखला सुबहान कल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अल्लाह सुबहान तू है हमदी तेरी है मैं आजिज़ हूं ताकतवर तेरी ज़ात प्यारे दोस्तों हुन तवज्जो करे सो यूनुस नबी है मछली दे पेट दे विच मछली दे पेट दा पर्दा उत्ते पानी दा पर्दा प्यारे दोस्तों अंदर यूनुस नबी है जेले मछलियां कच्चा थिन ते मछली दे करीब थिन ओ आदन सुभान अल्लाह जेले यूनुस नबी ई आवाज सुनिए आखे सी ई आवाज वाल अल्लाह को पसंद है ओहो में को मछली दे पेट दे विचों कढे सी वो प्यारे दोस्तों यूनुस नबी मछली दे पेट दे विच आथे ला इलाहा इल्ला अंता ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका अल्लाह दे नबी यूनुस नबी दी ज़बान दे विचों ए जेड़े वेले जुमला निकलदे ए मछली दे पेट को चीर देंदे पानी दे गिरने को चीर देंदे वो सत्ते आसमान तो बुलंद थी दे अल्लाह दे अर्श ते ये आवाज पहुंच दिए मलाइका आदम सोना रब्बा ये आवाज ते जानी पछानी लगदी है रब फरमाए मेरे फरिश्ते ए मेरे यूनुस नबी दी आवाज है चल मछली दे पेट विच मेरे को पुकारे सुबहानका वही आवाज ने अल्लाह दे अर्श दा तवाफ जेड़े वेले कीते जेड़े मलाइका ने सुने ते समात कीते पीछे हट गए आवाज घूमती रह गई है यह आवाज यह लफ्ज सुभान अल्लाह सुबहानका ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानका रब दी बारगाह च मकबूलियत ई लफ्ज को मिली है यूनुस नबी मछली दे पेट चों आंदे जको कुरान ही बोले थे फल तकमहुल हुतु व हुवा मुलीम फलल्ला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन रब फरमाए जब मेरे यूनुस नबी को अपने पेट तो मारो कट्ठे वाल च फर्क ना आवे